Shalom Moria, kekelangan Tuhan. Jumpakah kita ibas PA Moria minggu enda. Katakan kami membantah kerinana, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Ope dengar si benaken PA Moria anta, ibas pengogen kata di bata. Mari si puji lebih Tuhan, si angkatkan puji-pujian man di bata. Rende kita ibas kitab Nendenta nomor 350 ayat sada rasi peduaken. Kelengi kebenaran, pedaulah si jahat. Pakaikan kata Tuhan, tahan rasa lalat. Geluhlah alu bujur, meteruk ukur-pi. Dalankan kebenaran, maka ukur tenang. Terjaga-jagalah, mewari Tuhan. Bersikap-sikaplah, pakai kata Tuhan. Darah misi menghuli, pedang minsi ilang. Pegermet bas kegeluhan, pakai pedang Tuhan. Lakukanlah si adil, ibas kegeluhan. Pakai mempedah Tuhan, tetap si dalankan. Terjaga-jagalah, mewari Tuhan. Bersikap-sikaplah, pakai kata Tuhan. Kenca dung kita rende, mari si pesikap ukur ta, si puji Tuhan ta arah totonta si pindo gegeh. Gelah ibas kita ngorati karena kata di bata ngasut kita ngangkaisa. Ras kita toto. Bapa kami seringan bas kerajaan surga nggo itaruh kendu kami kubas perjumpaan PA Moria ibas minggu enda. Metede hati kami megiken katandu Tuhan. Si jadi tendang ibas kegeluhan kami terlebih-lebih Moria Tuhan ibas ndalani wari-wari si dem alu kegulutan perbeben tapi te kami Bapa Moria ndu ngasup perkiteken Tuhan Yesus si jadi penggurun Moria kami ibas ndalani kegeluhan. Nah enggo sikap kami Bapa megiken katandu urasindu pusu perukuran kami lu kesahdu si badia ibas Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Kata di bata si sehman bantah ibas PA Morianta ibuat ibas Jeremia 34 ayat 8-11 bagenda kata di bata penipun man budak-budak Raja Sedekia ras kalak Jerusalem enggo erbahan sada perpadanan membebaskan budak-budakna kalak Heber. Subuk dilaki entah diberu gelah olah nailit kalak Heber iperbudak seninana kalak Heber. Kerina bangsa ras pemimpin-pemimpinna enggor sada arifna bebaskan budakna. Dengan lanain digan pe iperbudakna. Tuhu ibebaskenna budak-budak tapi dungna erkusur ka ukurna. Ibuat naka budak jenari ipaksana gelah jadi budak ka. Sehijenda pengugian kata di bata si seman banta Moria kekelengan Tuhan. Temanta ibas minggu enda MK kebebasan sim bebaskan. Kebebasan sim bebaskan. Tentuna ibas kemerdekaan Republik Indonesia si 75 kenenda meriah ukurta amin nape ibas pandemi Covid-10 siwah enda tetap berkibar bendera anta. Menggo si kibarkan bendera anta merah putih. Merah tandanya berani, putih tandanya suci. Jadi kekelengan Tuhan Kamoria te kami bendera merah putih nggo si pasang i rumah ta. Janah ula lupa si tandana kita enggo merdeka. Si kitik nakel tandana kita enggo i merdekakan git kita masang bendera anta. Jadi gula kita lah git masang bendera.
Mari si pasang bendera anta tandana kita kalak Kristen si patuh man pemerintah anta. Bicara rembak-rembak di rumah ta ya di kongsi-kongsi pe lo dali si pasang si penting ipasang bendera anta. Adi si mejilena ya tersada mindai tapi adi kongsi pe lo dali bicara dengan silit bendera anta. Jadi kekelengan Tuhan kam Moria kebebasan si bebaskan kai enda Artina gelahna kebebasan si bereken di bataman bangsa Israel enda ipakeken alu mahuli. Kebebasan si bereken di bataman bangsa Israel enda ipergunakan guna permuliakan Tuhan. Labo guna kepentingan pribadi. Labo guna sor-sor sendiri. Tapi kai si enggo ibreken Tuhan emkap kebebasan man bangsa Israel enda min ipakeken guna kemalangan man Tuhan guna kemuliaan gelar Tuhan. Jadi kai si jadi ibas konteks bahan Alkitab te enda tapi renungan PA Morian te enda ije kepeken tempat-tempat lid sada hal si mahuli tapi setuhuna labo ikhlas entah pelabo rekna ibas pusuk nari. Lid ije kepentingan terselubung saja ibungkusi alu hal-hal si tempat idah mahuli tapi isina emkap penipun. Ada istilah genduari nina ada udang di balik batu. Enda artina MC jadi bas konteks tas kalienda ada penipuan. Ya tempat-tempat mahuli ukurna tapi di balik sie lid surah-surah jahat. Jadi labo bebaskan tapi erbanca kalak tertaban, erbanca kalak lid ibas kepicetan, entah pe kesusahan. Kekelengan Tuhan, Moria, ijenda terjadi penipun sinibahan Raja Sedekia. Ras kalak Jerusalem guna bebaskan budak-budak. Jadi janjina manis, ija ibebaskan budak-budak enda, tapi kekelengan Tuhan gelah teh nu Moria. Kepeken paksa situasi si jadi emkap bangsa Israel sangana perang ngelawan bangsa Babylon. Jadi kurang tenaga, kurang sir perang. Maka ikatakan Raja Sedekia raskala Jerusalem ibebaskanlah budak. Sikapnya setuhuna pembebasan budak. Memang kebiasaan baskala Israel setiap tahun pepitukan krina budak ibebaskan ibas tuan nanari iberikan kebebasan saja ijenda lid dia perbedaan nasitik mengatasnamakan kebaikan tapi setuhuna labo kebebasan budak enda isina tapi Raja Sedekia ngenin secara politik kurang sir perang maka ibebaskan kalak budak enda guna ijadikan kari barisan terdepan untuk berperang. Jadi setuhuna jahatnya surah-surah Sedekia indah. Amin nape dibalut dengan janji-janji yang manis. Padahal rencana MK bebaskan budak guna nampati perang. Maka kekelengan Tuhan Pak Sasye kenca situasi tenang ekap lagel-gel ningene Babylon ngadin tisik merangi bangsa Israel. Sebab kai si jadi lika bangsa Mesir enda si perang karas Babylon. Ija bangsa Mesir enda pe Athena ngerebut bangsa Israel. Maka kala enda ngor perang Babylon ras Mesir. Maka aman bangsa Israel kentisi. Ibas aman bangsa Israel kentisi. Jacob na Raja Sedekia dai surut ukurna izandai bebaskan Athena budakna tapi kenca aman situasi negara pemerintahanna kerajaanna ija Babylon lanari menyerang bangsa Israel surut ukurna lanari surung ibebaskenna budakna. Jadi teridah Moria kekelengan Tuhan labo tulus surah-surana labo tulus guna si mahuli
tapi ada udang di balik batu. Adi udang di balik pergedel dai, entabeh dengar. Udang na banci sipan, pergedel na pela tanggung tabeh. Nah, iya, jadi Moria kekelegan Tuhan, enda udang di balik batu. Ada sura-sura yang lain, ada rencana-rencana yang lain, bahkan rencana itu jahat. Maka kenca tenangkan situasi, surut ukur Raja Sedekia dai. Maka ayat 11 katakan, tapi dungna arkusur ka ukurna ibuatna ka budak jenari ipak sana gelah jadi budak ka. Jadi si Indube oratna budak yang seharusnya tahun ke-7 itu dibebaskan, tapi yang terjadi apa? Budak itu kembali lagi dipekerjakan, iperbudak kamulihi. Maka PA Morianta sekalian dah kebebasan simbebaskan ulamin kita bagi Raja Sedekia dan daerah kalak Jerusalem. Kita kan kepentingan pribadinya dikorbankanlah orang lain. Jadi kam Moria ulah bagi Sedekia. Kita kan gunardalan kepentingan surah-suranta ikorbankan kalak sideban, tertaban kalak sideban siban, kini seran bas kalak sideban. Menderita orang lain kita buat elangan hati Tuhan. Sebab kita anak-anak di Bata pindo guna bebaskan kalak-kalak si tertaban. Sebab kita enggo ibebaskan. Engkai maka kita ibebaskan. Seri bagi bangsa Israel si ibebaskan di Bata i Mesir nari. Jadi ia pendube budak enggo ipulahi Tuhan. Saja bangsa Israel lupa, maka Tuhan si jadi pembebasna. Aratna dila lupa bangsa Israel, adi enggo ibebaskan di Bata, kita selaku anak-anak Tuhan, tentunya jadi pembebas man sapi-sapi kita manusia. Adi kita zaman kedua renda kai si jadi. Kita ndu benggo bas dosa. Kita krina nggo bas dosa, kita nggo ibebaskan, nggo iselamatkan, nggo imerdekakan Tuhan Yesus alu mati ibas kayu persilang. Jadi kita duluan sudah dibebaskan Tuhan, saudara-saudara Moria. Aku, kam, kita krina nggo ibebaskan Tuhan Yesus ibas kayu persilang. Maka kita lawan silang jadi pembebas man kalak si depan. Sebab kita nggo leben ibebaskan, imerdekakan, menangkan ibas Yesus. Jadi apa IPK Moria? Jangan memberikan kesusahan bagi orang lain. Ula siban kalak sideban tertaban. Ula siban kalak sideban tertindas. Tapi dibanci uga kita ngangkatkan martabat, harkat teman-teman tasideban. Adilit istilah nanina memanusiakan manusia. Jadi Moria kekelengan Tuhan adi sehingga silapokan bagi tema PA Moria enda tentu jua-juahan kita pasu-pasu di Bata lipat-lipat man bantang. Tapi adi lah silapokan bagi Raja Sedekia dai ia nipu si terjadi erkusur ukurna piahla nari ibebas kena budak-budak dai enda dat kena hukuman ya. Dat kena hukuman. Kai sialoken kalak penipu, endai bas ayat 10 pitu seh 22. Ya, ayat 10 pitu seh 22, oke kan kami. Maka aku Tuhan ngatakan sama kakamla kemalangan man bangku la ibreken du kebebasan man seninandu kala Israel merandal. Genduari ku breken man bandu kebebasan kebebasan lako mate ibas perang. Penakit, ras kelihen. Kubahan maka ngeri ia kap krina bangsa Idonia enda ngidah si kubahan man bandu. Pegawai-pegawai Juda ras Jerusalem radu ras pegawai istana imam-imam dengan krina pemimpin-pemimpinna. Enggo erbahan sada perpadanan ras aku alu erdalan arah kelang-kelang dua engker lembu si enggo ibelah dua kena. Tapi enggo iceda kena perpadanan dengan la icikapna padanna maka kulakoken man bana bagi perbahanan nandangi lembu Kundeskan ia kempak musuh-musuh nasi munuh ia Athena. Janah perik ras rubia-rubia si meliar mangani maitna. Sedekia ras Juda ras pegawai nape. Kundeskan man kalak si Athena munuksa. Kundeskan ia man tentera Babylon si enggo ngadin rangkam. Ku perintahkan maka munih ia kukuta enda
i perangna i kuasaina jenari i cilukna kuta enda kubahan maka kuta-kuta Juda bali ras gurun pasir seh maka lalit sekala penggeluh ije aku Tuhan kap singgo melasken kata enda. Jadi Moria kekelengan Tuhan ulah sempat kita bagi kalak Sedekia yang dandai, bagi kalak Juda yang dandai, sila bebaskan teman-temanna, sila mereken kebebasan man budak-budak dung nakai di bata merawa so makai katakan di bata ibre kena kebebasan tapi kebebasan kai kebebasan lako mati bas perang pinakit ras kelihen luar biasa kekelengan Tuhan ulah sempat kita sebagai rupan ulah sempat janji teras Tuhan enda si elukkan so adi si elukkan janji adi perpadanan ras di bata kita nggo perpadan ngikutkan Tuhan enda bali bagi perjanjian kala Israel adilit lembu Itaka 2 ya Itaka 2 janah kenca Itaka 2 arah kala redalan sir janjindai sir janjindai arah kelang-kelang lembu singgo Itaka 2 arah redalan bentuk perjanjian bangsa Israel artinya kai adila tepatina pagi janjina bagi lembu si Itaka 2 enda jadina kari kala sir janji. Jadi kita pe perjanjian ta perpadan taman Tuhan ibas kita nggo ibebaskan Tuhan nggo imerdekakan Tuhan nggo imenangkan Tuhan Yesus kita bas dosa-dosa nari kita harus jadi pembebaskan ulah jadi pengikat bagi orang lain jangan menyusahkan orang lain. Jadi bas hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 kenen apa yang kita si berulang tahun bulan Agustus enda katakan kami selamat ulang tahun Kaman Bandu di samping ulang tahun kemerdekaan selamat ulang tahun Kaman Bandu Moria kami krina belang-belang Indonesia yang ngerayakan ulang tahun jadi ibas kam Moria krinana jadilah pembebas adi ibas kegeluhan tasi tep-tep wari ateta erbahan simulue amahulie tuluslah ula ate nuan ngaruh ternyata lid ate rencana-rencana terselubung nuan ngaruh ate tapi labo tulus semakana kinulin si bahan tanda iman jelma sinterem ada imbalannya artinya lid surah-suranta ya kalak si deban teman ta si deban adi simbak nakatante gomahang ke iya kita kan nggo siswan ken ngaruh man bana lanari terulih kenca jadi kekelengan Tuhan ulah si bahan teman-teman ta lanari dalankan kebenaran lanari dalankan kedamaian keadilan kita kan nggo terikat si bahan lungna pihak surah-surah Tuhan na si ikut kena amin na pe surah-surah Tuhan ne lapayo tapi kita kan keterikat tena harus enda ilako kena bagi bebas jabu ta Moria kekelengan Tuhan jabu ibas jabu perasaan enda mekatep baik mambre Moria anak-anak ulah sempat perasaan tak terjajah ya berarti lenga ibebaskan kita kemerdekaan kemenangan sibrekan Tuhan berarti lengah sehman banta coba si pegejap-gejapkan apakah perasaan tabas jabunta dekahan dengar terjajah baik bas pengerana perbahanan teman ta anak-anak ta ser banca mekatep turah sinanggel turah perbeben si deban berkiteken terjajah perasaan perbahanan pengerana perbahanan tingkah laku rasi deban anak-anak pepiah lebih percaya dia kepada kawan-kawannya yang lain laya betah bas rumah berkiteken terjajah perasaannya bagai dehara pe sakit hati terjajah perasaan na i rumah semakana lah nyaman nakap na i rumah perbulangan pelit bagai kalit ni na ikatan suami-suami sakit hati kita kan kai tertekan batin ya perbulangan bera-bera kita lalit bagai i jabunta ya ibas sektor ta jadi kekelengan Tuhan kam Moria coba jaga perasaan ulah sempat perasaan ibas jabu pe terjajah tapi berikanlah kedamaian kemalam menate ibas jabunta cidahkan kebebasan singgo ibrekan Tuhan man banta guna bebaskan teman-teman ta mambre Moria permata KAKR Saitun ulah sempat kari arah
perasaan-perasaan si terjajah ibas jabu erbanca anak ta kiam ku narkoba, kita pe korupsi, lawas ku ingan-ingan prostitusi, si banca kita dabuh kubas dosa, sirang ras Tuhan, lanari kelengat eta jabunta, tandana kebebasan tendandai, lenga enda si pakeken alu maksimal. Jadi kekelengan Tuhan kamoria, kebebasan bukan dalam artian bebas sebebas-bebasnya. Tidak. Kebebasan si breken di bata tetap dalam koridor kata di bata. Kai si lakukan si dalankan, ena tetap ibas kata di bata. Jadi bebas kita ngelakukan si mahuli, labo bebas ngelakukan sila mahuli. Icatat. Kebebasan si breken di bata emkap kebebasan guna melakukan si mahuli sengena ate Tuhan. Ibaratnya bagi layang-layang moria kekelengan Tuhan. Uga layang-layang, ia kabang kujah kuje, tapi tetap ia terikat ibas sada benang. Banca ia aman. Perkabangna dauh entah kehilangan arah. Jadi layang-layangnya bicara kabang kujah kuje pe ia tetap ia terikat ibas sada benang. Janah benang enda si mengendali kencang. Jadi kita pe kamoria ibas kebebasan si breken Tuhan tetaplah kita terikat kubas sada benang emkap kata di bata. Endam si mengendalikan kita rebanca kebebasan si lakukan kita ngena ate Tuhan enda ernanam menandangi sapi-sapi kita manusia. Jadi selamat ngaloken kebebasan ibas Tuhan nari. Selamat kita anggo merdeka 75 tahun negara anta. Mari jadi pembebas kita krina khususnya kamoria tetap andalkan Tuhan. Terlebih bas topik 10 siwah enda. Tandana kita anggo imerdekakan. Mari patuh kita make masker, cuci tangan, jaga jarak. Enda adi silakoken tentunya kita jadi pembebas kaman kalak si deban. Sebab kita mau jadi pahlawan sebagai pemutus mata rantai perkembangan virus COVID-10 siwah. Jadi selamat berPA Moria. Tuhan memberkati. Salam sehat. Tetap semangat. Amin. Mari ras kita toto. Tuhan Yesus katakan kami bujurman bandu katandung go bagikan kami. Pengharapan kami katandu enda jadi pergegeh ibas kegeluhan kami. Ibas Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Sepak sana kekelengan Tuhan ibas kriahan ukurta Tuhan Yesus membebaskan kita. Jana kebebasannya mari sipakekan guna kemuliaan Tuhan. Si sahkan persembahan ta mandi bata ibas kita nahkan persembahan ta si puji Tuhan ta alum riah ukur rende kita ibas kitab dendenta nomor 500 ayat sada seh 2. Atendu mencah pengharapanku lah kolit si deban si pengasuh aku maleme atiku geluh teruh kabendu isikap ke Tuhan krina kegeluhan bagian kepetuhu kegeluhan anak Tuhan si tetap ngarapkan atendu. Ujur ningku bandu singgo nampati aku pas teruh kuasadu kundeskan geluhku penema kerina kini arun ateku si ngangkatkan kerinang perbebenku tetap ku andaskan kegeluhanku bandu jadikanlah aku jadi perkakasmu.
Kenca si pepulung persembahan ta, mari ras kita toto ibas sapaat ta. Tuhan Yesus Kristus menggosehkan kami persembahan kami man bandu, ibas kesempatan nenda ibas PA kami. Pakai kendu persembahan nenda Tuhan, guna pebelangkan berita di Simeria, jana si tading bas kami pe. Enda rengasupna kami ngatakan bujur man Tuhan, sebab tek kami Bapak ibas pandemi COVID-10 siwah enda pe. Tuhan cukupi. Kerana kebutuhan kegeluhan kami, adi kami git erdahin, git kami ernalem man Tuhan, tek kami. Tuhan mencukupi kerana keperluan kami. Lalu si metahat ibas Tuhan. Ertotope kami, oh Bapa, karena tema PA Moria kami bas minggu enda. Pegegehindu kami kerinana Bapa, gelah ibas hal-hal sikitik. Bahan si Moria andu, muat bagin guna bebaskan, guna ngangkatkan harkat martabat. Sapi-sapi kami manusia. Uga kami nampati sadara si debanna. Semakai bas hal-hal sikitik pe. Enda jadi pasu-pasu nandangi jelma sinterem. Oh Tuhan, ulamin kami jadi batu sinanggel. Nandangi kalak si deban. Jadi batu sandungan. Ate kami Bapa, sura-sura sila menghuli. Rencana-rencana dibalik tutur kata yang manis. Ucapan-ucapan yang manis. Endau min ibas kami nari Bapa. Ate kami ibas ndalani kegeluhan kami tulus murni. Nahken keleng ate sirah nak bas Tuhan nari. Ertotope kami Bapa ibas kemerdekaan singgu aloken bangsa ras negara kami 75 tahun. Ajarin du kami krina khususna Moriandu guna mengisi kemerdekaan alu kekelengan sirah nak bas Tuhan nari. Bagi generasi-generasi kami krina anak-anak kami kempu-kempu kami. Gelah bahan si pakai kena kemerdekaan enda. Lako datkan kasih ni surah-surah kena ibas meniti masa depan na. Ertoto kami Bapa nandangi Moria kami. Si Pak Sagenduari. Sangana lit ibas keadaan sakit. Pasu-pasu du tambar si pakai kena. Berikan du semangat. Berikan du kebebasan bas pinakit nari. Belah Moria kami pe. Reh semangat na ia. Nalukan pinakit bas daging kulana. Terlebih-lebih. Karena alam berpengen desman Tuhan. Ertoto pe kami Bapa. Karena Krina Moriandu si Pak Sagenduari si sangana erdahin. Moriandu si Pak Sana datken perbeben. Tuhan si campur tani bas pendahin Moria. Tuhan si campur tani bas krina perbeben si jumpai Moriandu. Gelahna arah krina si ibentasi Moria kekelengan kami. Subuh ibas pendahin na surah-surah na bagai perbeben na tetap Tuhan iandal kena. Semakana di batang ngasup guna ngaturkan perdalanan kegeluhan Moria kami kusi mahuli singena ati Tuhan. Ijen dape Bapa ertoto kami kena pandemi COVID-10 siwah. Pengharapan kami badai pasti berlalu. Tuhan pasti pegegehi kami semakana situasi pandemi COVID-10 siwah enda banci pedas erkedungan semaka kami pe lanarin biar banci ngelakukan kegiatan-kegiatan kami ibas new normal. Ertotope kami Bapa karena pengurus-pengurus Moria berikan du kesehatan kejuah-juahan gelahara pengurus Moria kami pereh pelanaka berita di Simeria. Berikutkan perumbun gereja GBKP kilometer pitu pasu-pasu du kena pelayanan ibas wilayah GBKP kilometer pitu Medan gelahara pelayanan sisahkan gereja andupe. Reh paguh na kini teken ngawan di perpulungan du i sekitar kami. Endam dage totoras pengharapan kami Bapa ibabo sisa pendosa dosa kami. Gelah latralang pasu-pasu duman kami anak-anak. Ibas Yesus Kristus yang mengajari kita pertonton Tuhan. Ninta dage ras-ras. Oh Bapa kami sini surga. Gelar dui pebadi amin. Rehmin kini rajandu. Selami pratendu bas dunia enda bagi ni surga. Mereka mang kami akan cukup bas waris ndah enda. Alami salah kami. Bagi ni alami kami salah kalah empak kami. Olamin kami bawa kambas percubaan, tapi ulangilah kami dursi ilat nari. Sebab kamkap si madal kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekat-dekatna. Amin. Shalom, salam man keluarga Takrina. Tuhan Yesus berkati.